Said Abdallah Abdurrahman Shatena Nondukao wende zembio zinu ataleo tiatu ya ugu kwa metalan kwa metamet kwa emolinako kwa abaka gwanana wasaya ikalo leo ndo tungeza leo wanakumo aweti akomo wajendao hezembio za hao zinchida za hao ilike sawa ni dunia kamili Shatena kajofu bwa mbabi uliho makati ya misoya abumaganya wakomo ikao ngondao na u zaha wate sajaja na ufuta amwensi hatu na hizo ngazimenyao kabisa ya amani no salama wa hensi hatu na hizo ndo ukao hensi hatu utulono rondo we amani iligende hautimisi la kutofungua ye namna nchi yetu endeleao kwa mwendelo soni ikao itendelo na rais wa hatu al-Imam Hassan Othman kwezi watukufu amadize hawa mziro bakanizo makati ya vira wandu wenji kao waji wazao wa opposition wende na ufanya ndongo na makalima na onda mwendo ikao kwa jalazimu waende amwentia hatu na vanu epakti sekse ikao wakumongo wajuao ukaya waka opposition amwamaha kume zaidi chakabati ujotoa ushahidi wa ukaya parti sekse au wanachama wa hao wende mbio hautabombi bahanu au hauhimilia haina namna ituka yonzi witi wandu wa muajali ikaleo ya utahiwe wangu hauleo vitebombi bahanu hauleo vifanya ndongo za utungeze amani hatu imenye hauleo lazimu gilaani emana kumjibali uwo wedi atongeza parti sexe leo warejei hamwa wakumo objilifwa hao au wenjini hao wanika sexe wanike raisi wa sexe kolenda Hassan Othman ili ajatende yabuleo yomisomo lazimu wandukao wajidai ukamaudu wanzo argumenti lazimu wastahamili wanu opposition wanduto kaya opposition sha ya mwendelo soni ha proposition za namna umwendeleo usoni wa hensi hatu wanu tipaka kenga wa mwesekaya lazimu wa msomo wa hesese uke msomo mana mrejezo ukaya yude mana heula mjibalio wa hega isi wa hatu wakati ya kama opposition yude ya togeza kumori wa mvoti wa mrejeza hamwezi ya voleo tujopara surtout de ma shaban watikiri watilo hamwa mafiti hamwa batani ya utaha wamenye amani ya hatu imana hizo ya jotongeze nti hatu imenyehe ya amani imenyehe ya watu latandasi wakumo ya voleo mbatikiri hatula mwandugo jesi leo mnafanya made sexy au mnafanya Hassan Othman colonel president wa hatu ukale mbruna linde wakati wa hizo vote ngaja ilia abaha iti hatu ze kutetaka tufanshi shahena mruta hoyenzi ekakatu shinda ya njia amadena mna rais azifanya hapa wandu pia kwa wafanya sila unaye shambruna linde wakati wa hizo vote mbili ya jake kandida ekani ze vote za hoga isi ikao na umbomu gutenemo hata 2024 ikao wakati ikao watuka voti za hoga isi wakati ila hina mbaja yake kabila
ikado depute ikado homeri wakati zivotia Georgia mrasiasa idajitekeleze akikandida mwadu wa saya ilwa kumojo mniko wa minifu ya bodi ya lazima endelee nezidoma na hizo cha namna za ndogozi jao makati ya mwiso yanu lazima uishelezize ukaya ikele badija abuilu la huangu pia yoti sekse wala oti partirwa jina cha ya bwensi ya hatu nendo ya koze enti ya hatu nendo ya zinga manyihe enti ya hatu nendo ya njia ma Kozi ma journaliste wakati ununga reshiwa mwa mbwade nziro ikao mbwade ikao ya ngamiza wandu wenchi mana zaidi ya ziwi majana matano ya wanadamu wanda wa dunia abo wade mziro ikao hata zenti kuu za dunia ziremeshi handonondo ena usiku nga wandu wenchi wafao na sababu do wade huu sha habati njema wakumo watendeza mdukao na de raisi wa hatu mongoni ni maraisi wa hii dunia washinda waelewa haraka wade huu namna ikao zetsinga wajuta bihaku ide namna ikao raisi wa hatu mwamjailia hamnika vision hamnika na volonté hamnika na waminifu ajajangaje personnellement hauanda no wadeu yande sikali yae ikawa wamsaidi yao chama hususu raisi wa hatu haonesa jitihadi hata makati yanu nga simongoni neze ntikao kwa jagemeshe haku au kwa tina wangu wafa haku amali zensi zindwa jina wale wa mfereshura isi wapi haina jitihadi yaifanya au hatabaha mana habati bi au wale kwa jana zao mahala pia aweti haki toujours abo wale buo chamu mferesheur ni fereshe mwako moyo chimlifwa hao au kao washindi wadungu hizo wa bilwao ni matabibu ya hatu sha wakati huo mfereshe wadukao yeko medikali ikao mwandao ni hazi zinu ilihe na mwanamkomo ya parisiwa no wade unu sha washinde ya hunde dala mfereshe tena de jeshi la hatu hazila mbio watolada msanana masihu hausana hajitihadi ili hauwazima wade unu ushinde uhohe haraka shatena ni feresheze association za himiga nemiji ikao waile wa madeleji la higa iswa daula ya shemeza iliondo pia wakewazima wafanye hazi hawa na wade unu abongio wajibu ni wa feresheze association hizo ne miji ni miga ya ikao wahimi hausaidia eze mbio zinu zembwana zinu ya wana no wade wa COVID-19 yabo COVID-19 kweli ngai angamiza onsisinji yabo lazima kiankiba ya hii dunia isi hambwani asibabu do wadeu sha yabo lazimu wandoti henti ekonomi lala amwensi hatu abu ngaijo zigamanya haku edemana raisi wa daula he vision yahe amwe discours ya juzi yahe ashindi haonesa azma za ushinda wandu waendelee ne zahusu ekonomi wandu ashinde wareje homo hazini wandu ashinde wanazuna wareje lekoli baki hambavi shaili wandu ashinde ekonomi yatu edoso yawomi hausinga sina tomani
ukaya ye mndu wa ushinda bali ekonomi ulio rais watu na mshelea unondo kabla jaja mwezi 2016 ntiatu kama tambo zinji cha wakumonga ushukuri yao maana wakati ya rejei cha tena ekonomi njamvu haukaya wandua ono wandoka mwa wandoka mwa giza la zaidi la mahakume cha haja warejezo mwenje usaidie ekonomi ilamwa cha tena na ndugu sasa ya made malibu ya Honduras na mjoka ya ngabo regime za biga ikao wajaka ushinda hata utulivu wa Honduras na wewe wakati ya rejei hashindi hata nziani namna ushinda wa Honduras waduliwa mpena mwezi nana fikirazi jikazi Tanzania ile ekonomia hatu yende usoni leo FMI wari klase hamwa tika ungaiza yende usoni hamyo karibu ya unjia hamweze nti ijoka wenda usoni na wale la jitihadi yafanywa imana avant 2016 kashila ndondro ukaikroissance ya hatu kajaka ushinda ya hata 2%. Na huko le danzalio kati ya haja iwasuli ata 3%, ata 3,5%. Ja habati ndi keneti ija no wade unuja donc croissance ya hatu. Isihi chance na tomaya ukaya na ujoshinda ya wane nezeno muzino ile ekonomi yatu irejei ishinde ke mongoni mweze ekonomi ujunda usoni hamwa zensi zanzao zikemeja ikamborati. Abwa madena mna gazamba ukaya wakati wa he zikapani ukaya ngarinda wake madepite risaidie rais wa hidaula abwa mjio wa ekonomi izaho wasamblea wajunda wakatunda jina rizambe sharia shamto vubwa nzima ba maana yo mahsus yo husu ya akiba gabuleo etia hatu giona ifanye conférence de Paris ikao matajiri wenjo choja saidenti ya hatu chatena ngabo sharia ikao rishiv vote wa assemblée shaunike rais wa hidaula imnuka ruhusa yafanye ye kontra ya hao daune bank mondial kikao hiyo mapesa zaidi ya 12 miliardi mapesa ya Shikomoro ya mapesa kao ngaitoka uja iwane ne chômage ce chômage yo bajo wano hamwele dima ne peshi ne tourisme abo izo ndroku mbili ikanga gaminio ukaya conférence de Paris ikaisa influenciani nada ne accord ikao isinyo na ministre de finance ne banque mondiale ya husu le dima izondo mbili kao manele dima bahi ngafikirio kaya namna kontra sinyewa ngajo toa zaidi ya wandu ziuhi na majana maganda amwe mahamira ya mwandu mapesa ya utena ya tepare zaidi ya mungo mitano na kilometri mungo mitano na ne za pare za unjie mahala wa ufanyile dima ya munga ufaida zinji zilo amwaye mkataba huo chayabo yu namna usaidia isi wa hei daula ili chômage au kama rubondo za ekonomi wazima na conférence de Paris zondo mbili kao ngaramilio ukaya ngejo saidia haku ensi hatu ususani de chômage yabo upande wa hangu abo kazokifu banu mbeshila maraba watangazi kao mtsengele abantu ibirije ni hadisi mbabe onese coordination ya moroni ya sexe ni sababu zifikia za hatu ili ishinde au bazima onese zifikia ilonizo avant jansi za wanama kama wana za wejeza ili wajezi mbabe barabara député ha
abiriha nafasi ama suje zinji zilio important makatirona ya shayo ke tutongeza tukalie shelezizana bandi ya robo ikao ngaziri usoleo ande ukaya ngazisaidia yao stabilite ya nchi ya tuleo yabo do rongo abaiki haushashi haruma bila ya rais kawaranzi 2016 ya kati ujarjer che wasili leo ezihazika wale zafanishia ze resultats sont pia ngazirabwa lewe ino rinjia haruma yebila yama banda imanda ya numenika o kejonsa 2024 ya ukaya lewe ino kurishikurie ya ukaya ngabondongo mwini kao wezafanyishia ngazisaidia au stabilite ya nchi. Mfano les élections kao lewe ino baraza la ma député di kansi abona tuamba ukale we ino pande wa sharia mitalami nji ya uruhusu yensi ishile ikena maendeleo aidotwaliwa. Donc zevitizi nji kao zika ya mayabira ya baba saini zono wangu wa msitali abonge des élections communales kao yongi omongoni mweze projet ku za utongeza yensi yake stable ukale wenunga jojwa rambe ukaya ehaze inji yifanyia ukaya ma conseiller communal pia kwa judi yani hao zikaozo zipia zikati abo ngenga boje mna tabutintiti ukaya mpaka nusu kwa leo emamberi kwa jaka atisha mfikiri kati alewanu kamu wabenze kajopanyishia yo ndongo nkuu ya kaulazimuri riluwe ukaya woto fanya jitihadi pande wa rais hata za institution hizo zikati iyo mongoni mzendo zisaidiao stability yanzi hafubi harmaye yebila ikao iyo ndio ya lazima lewe inuri tejitihadi rikena upezo mato harumao bahanika ode ranzori riwasuli hususan upande wa emergence kale wenura mpaka ranzao emergence yabayo mabadiliko ya maisha ya nchi harmaze nongozo tipia député wa hii handisa ze projets za usu conference ya habari yeni wakati ze projets juzi janziani sio kama dunia pia e problème kuu ikanga ijikoze makatiano le problème ya chômage ikanga kubadiana ukaya création d'emploi au niveau de kiasi ya nchi hatu milio gazi joshinda zifanyishie hapo wenji ya maska inatomba wandonzi pia utoguna sha effectivement ombunguzo wae okure kawacho hapo zenzia iluzi donc lewe inu watsira ukayanga mwendeleo haku udokarie shele zizali ukaya wakati kamsima ukaya wanduwa mane wavurane mane député ya zanda na rukubaliane ukaya zentizi nchiye mana za developer ukaya hata ze opposition ngazikao constructive lewe inu kaijamba ukaya heni yakati tofanya ropia sheka wanduwa yasheleza nao ngwa saidia nao armaze fikira yawe nsi yo yejo sha izo rambo wao ndio ukaya ze opposition za ntia tu opposition za to ukaya rohankensi donc yode yenesa ukaya heni rongo wamba aone heni rongo wafanya kazi tu risaidia kazi tusaidia eti chade kinyume ngairi hisao ngairi expose wa arumanzia za nyimani na mbano na madangano na mivurano na ajali jonkinishia ikawa zijipresent yondongo ikawa yondo baba nikao leo ni sisi coordination ya SRC amoro ni relance wape ya uwo odungia omtsanganyo nomko bazima nomwenjezo harmwe mitsanganyo ya mtangaze fikira ili osonirenda yabo rishinde rione ndo obani kaudi lazimu riwasili beseye mbanongo tikinjowi yesheleza bani pande wa rais okaya mwego nimeze titiaji kawa hazifanya deputazi roko ambabi le devuma ya aene ya jinika harmwe problemi ya wadi wa covid-19
kao wale wa COVID-19 pia ngalikubaliana nao karwe dunia ufanya teka za sauzi Mwenyezi Mungu alijalia unize rogozi biri hawa shana likubaliane ukaya wangu uja sha osi ejitiaji kao de president ya ifane kao hajinika abangeri rilu ejitiaji za economical enamna ikao wajini karanzi usiku za hata leo. Donc wakame zuri za kazarengwa ikao effectivement zikanziro na hizo zote pia zikautusha ekonomia yako shaudo tukaya oligodo wakati ngwa mjalia unwe imani aleje mbali lewe inurireje komisirini rendera swali kaya yo normal ye couvre-feu iheziwa hajumbari abongene circulation ya interdit ishine fanisha abonge mu wayibenza izo fanisha ngabo ze mesure kaonge lazima rikubaliane namna ya ujibadia ili wale usi je ujipropage au kayazi hasara effectivement zoza. Donc wamna talazu mpiti natoka ujiza shama ukaya banuri kubaliana bani kaya inu point de presse